सब समय याद राखो बंदा सब समय याद राखो बंदा या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह राखो बंदा सब समय याद राखो बंदा या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह अल्लाह तालार आजब काहिनी सुनले ज्ञानी होय ज्ञानी अल्लाह तालार सुनले ज्ञानी होय ज्ञानी ছিলেন মাই ঘর তিম্বুকারে ছিলেন মাই ঘর 90,000 ইয়াসের খেলা ইয়া মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইয়া মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ दुनिया भी एटिड बटे ओनली रसूलुल्लाह का वास्ते यही दुनिया भी ओनली रसूलुल्लाह का वास्ते मोहम्मद के पैदा कर दे मोहम्मद के पैदा कर दे यही दुनिया लाइक सजाइला या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज फ्लावर बेस्ट फुल जय सूरत छिलेन रासूल रोज फ्लावर बेस्ट फुल जय सूरत छिलेन रासूल 1000 बट बेटार टेंडे 1000 बट बेटार टेंडे इस मोहम्मद कमले वाला या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह दादा तार गान तो एक कथा हमार मन हो बड़े आबार भूले जाऊँगा हठात एक दिन मा आमेनाय बुझते पारलो अनुभव करते पारलो तार गर्भेर सन्तान तार गर्भे ना एटा तार गाने पाइছি अच्छा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनी कि मा आमेनार गर्भे थाकिया आसছে पृथिवीते এটা আপনি मानेन एक और आपनार गाने जे कइलो
তিনি গর্বে কিছুক্ষণের জন্য ছিলেন না, তিনি গেছিলেন কোন জায়গাটার মধ্যে, কি কারণে গেছিলেন, এটার ব্যাখ্যাটা কি? প্রশ্ন কিন্তু আগে বুঝতে হইব। আমরা জানি প্রেরিত আর জন্মগত কিন্তু এক জিনিস না। রসুল কি জন্মগত? হ্যাঁ, উনি হইলেন, আল্লাহ বলছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রসুল। তাইলে প্রেরিত আল্লাহ কিন্তু কয় নাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর জন্মগত। উনি বলছে কি, আল্লাহ বলছে কি প্রেরিত। প্রেরিত আর জন্মগতর মধ্যে পার্থক্যটা কি? প্রেরিত হইলে কি গর্ভে যাওয়া লাগে কিনা, আর জন্মগত হইলে গর্ভে যাওয়া লাগে, এটা আমরা জানি। আপনি যে গর্বের কথা যে গানে উল্লেখ করলো, হ্যাঁ, এখন গর্বে ছিল, থাকার পরে নবীজি কোথায় গেল, যায়া কোন কর্মটা বাকি আছে যেটার কারণে নবীজিকে কিছুক্ষণের জন্য মা আমেনার গর্ভ থেকে বাহির হইতে হয়েছে, এই বিষয়টা একটু ফয়সালা করবেন। অন্ধকারে চাঁদ উঠিলে আধার লাইট হয় যে কৌশলে, অন্ধকারে আধার লাইট হয় যে কৌশলে, মোহাম্মদকে পয়দা করবে, मोहम्मद के पैदा कर गए दुनियार लाइट सजाइला या मोहम्मद हबीबुल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद हबीबुल्लाह। हे प्रभु दयाल मैरी मेरा मन करे दाओ बड़ी पार्टी है प्रभु, পরিপাটি নত শিরে জানাইতেছি, নত শিরে জানাইতেছি এক সাত্তার পাগলাইয়া মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ হাবিবাল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। হরদমে ইয়াদ রাখো বান্দা, সব সময় ইয়াদ রাখো বান্দা ইয়া মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ পড়ো ইয়া মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ।